Danas pripremamo baklavu. Stari recept za najukusniju baklavu ikad. Topi se u ustima. Recept koji može napraviti svako. Još jedan jednostavan recept za kraljicu kolača. Najprije na početku pripremimo agdu ili sirup za baklavu. Pomiješati 1 kg šećera sa 1200 ml vode. Staviti da agda kuha. Pripremiti 4 kolutića limuna. Limun prethodno oprati vodom i sodom bikarbonom. U 800 g mljevenih oraha dodati 4 kašike šećera. U mljevene orahe možete pomiješati dio sjeckanih po želji. Za tepsiju od 36 cm potrošim 750 g jufke za baklavu. Imam 18 listova. Sad uraditi oblik tepsije za lakše oblikovanje baklave. Agda lagano kuha. Kuhati oko 15 minuta. Pred kraj kuhanja dodati limun izrezan na kolutiće. Nakon toga agdu ostavite da se ohladi. Otopiti 300 g maslaca za premazivanje baklavi. Možete dodati malo ulja, po želji. Obavezno ukloniti mliječni dio sa maslaca. Kažu da stvara žgaravicu, a može se iskoristiti u kuhinji za pripremu drugih jela. Tepsiju premazati sa malo otopljenog maslaca. Redati 4 lista jufke. Svaki list premazati sa malo maslaca. Nakon toga stavljamo orahe na svaki list, prethodno premazan maslacem. Na kraju ostavite 5 listova za prekriti baklavu. Ostalo sve utrošiti. Pratite postupak pripreme.
Prilikom slaganja u sredinu utrošimo sitne komade jufke. Ništa se ne baca. Hvala što pratite moj kanal. Ukoliko se možda još niste pretplatili, možete to učiniti sada. Vaša podrška puno znači za rad i trud. Baklavu malo pritisnite prstima da se lijepo složi i rasporedi na sve dijelove. Orahe rasporedite i na krajeve, na rubove tepsije, da bi baklava bila ravnija. Baklavu prekriti sa 4 lista. Svaki list premazati maslacem. Ostaviti 5. list za prekriti izrezanu baklavu. Pratite postupak. Baklavu možete izrezati po želji, na način koji želite. Danas radim ovaj popularan način i veoma sam oduševljena kako je jednostavno. Za rezanje baklave potreban je oštar nož.
Izrezanu baklavu premazati ostatkom rastopljenog maslaca. Na kraju staviti zaštitni list. I baklava je spremna za pečenje. Baklavu pečemo u dobro zagrijanoj redni na 200 stepeni 10 minuta. Nakon toga smanjiti na 150 stepeni i peći još 80 minuta. Da se lagano suši i ispeče. To je veoma važno. Vruću baklavu zaliti hladnom agdom. Postepeno dodavati agdu da upija. Baklavu ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi. Nakon toga možete poklopiti i ostaviti u frižideru. Nadam se da će vam se i ovaj recept dopasti i da ćete baklavu pripremati na ovaj način. Hvala vam na gledanju i puno pozdrava do idućeg videa. Ostanite i dalje s nama i pratite kanal Moj kutak.